جی بیٹا السلام علیکم. آپ فزکس بیٹا پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 15 اور چیپٹر نمبر 15 الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. یہ ہم نے گزشتہ کچھ دنوں سے اس چیپٹر کو سٹارٹ کیا ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کو, اور ہم اس کے 9 لیکچر پہلے پڑھ چکے ہیں بیٹا. آج ہم نے لیکچر نمبر 10 اس کا پڑھنا ہے اور لیکچر نمبر 10 انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اور وہ ہے لینزز لا. پورے چیپٹر نمبر 15 میں 2 ہی تو لا سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک ہے بیٹا مائیکل لا, فیراڈے لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن, جس پر پورا چیپٹر نمبر 15 بیس کرتا ہے. دوسرے نمبر پر جو چیپٹر نمبر 15 کا مشہور ٹاپک ہے, مشہور لا ہے, اس کا نام ہے لینزز لا. یہ 2 لا سب سے مشہور ہیں جن پر پوری انڈکشن کا فینومنا بیس کیے ہوئے. تو مائیکل فیراڈے کا لا آپ نے پڑھ لیا تھا, وہ تو بڑا سمپل ہے, وہ تو بنیاد ہے نا الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن, ای ایم اے کی بنیاد ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فلکس پروڈیوس دا انڈیوس ای ایم ایف. ٹھیک ہو گیا. اور جب ای ایم ایف انڈیوس ہو جائے بیٹا, جب پوٹینشیل ڈفرنس کسی بھی کنڈکٹر میں پوٹینشیل ڈفرنس بن جائے, ای ایم ایف بن جائے, تو پھر سرکٹ کمپلیٹ ہوگا تو کرنٹ فلو کرے گا. تو کرنٹ کی شرط ہے کہ سرکٹ کا کمپلیٹ ہو. ویسے ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے کسی بھی کنڈکٹر میں جب میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے, تو میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر میگنیٹک فلکس چینج ہوگا, ای ایم ایف انڈیوس ہوگی, پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے سرکٹ کمپلیٹ ہے تو پھر کرنٹ فلو کرے گا. اس کرنٹ کو ہم کہتے ہیں انڈیوس کرنٹ. تو یہ چیز میں آپ کو ہر لیکچر میں بار بار بتاتا ہوں کہ ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فلکس, 1 سیکنڈ میں جتنا فلکس چینج ہوگا اتنی ہی ای ایم ایف اس کنڈکٹر میں انڈیوس ہوگی. ٹھیک ہے. اور انڈیوس ای ایم ایف ہمیشہ یاد رکھنا پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد پھر انڈیوس کرنٹ ہوتا ہے. تو انڈیوس کرنٹ, انڈیوس ای ایم ایف ہمیشہ لیڈ کرتی ہے کس کو؟ انڈیوس کرنٹ کو. ای ایم ایف لیڈ کرتی ہے کرنٹ کو, پہلے ای ایم ایف ہوتی ہے پھر اس سے کرنٹ بنتا ہے. اچھا بیٹا لینزز لا ہے کیا؟ تو لینزز لا کی پہلے میں ذرا اسٹیٹمنٹ لکھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں کہ لینزز لا کیا چیز ہے. بیٹا لینزز لا فزکس کا یہ ایک امپورٹنٹ ترین لا ہے جو مائنس کے سائن کو ایکسپلین کرنے کے لیے بنایا گیا. آپ نے پڑھا تھا کہ موشنل ای ایم ایف کے ٹاپک میں ہم نے جب ای ایم ایف پڑھی تھی, موشنل ای ایم ایف, تو اس کا فارمولا بنتا تھا E = -V BL sin θ. بیٹا پھر اسی سے ہم نے آگے مائیکل فیراڈے کا فیراڈے لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا فارمولا بنایا, تو اس فارمولے میں پھر سے مائنس کا سائن آتا تھا. تو E = -N ڈیلٹا فائی اوور ڈیلٹا ٹی. ابھی پریویس ہم نے وہ ٹاپک پڑھا. ایوریج انڈیوس ای ایم ایف آف N کنڈکٹنگ لوپ = نیگیٹو ریٹ آف چینج آف میگنیٹک فلکس. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مائنس کا سائن ہے نا, اس مائنس کے سائن نے پورے چیپٹر نمبر 15 میں آپ کی جان نہیں چھوڑنی ہے. یہ مائنس کا سائن ہے کیا چیز, کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ مائنس کے سائن کی ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. مائنس کا سائن جو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں آتا ہے, یہ اپنے پیچھے پوری ایک تاریخ رکھتا ہے. تو بیٹا اس مائنس کے سائن کو ایکسپلین کرنے کے لیے تو لینز ایک سائنٹسٹ تھا, رشین سائنٹسٹ. اس نے 18 سمتھنگ کے اندر, 18 آئی تھنک 39 کے اندر اس نے ایک لا دیا تھا. اس لا کو ہم فزکس میں لینزز لا کے نام سے جانتے ہیں, اور یہ الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے بنیادی ترین لاز میں شامل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اب بیٹا اس کی اسٹیٹمنٹ پہلے ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر بیٹا ہم اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں. لینزز لا ہے کیا؟ لینزز لا ہے دا ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ. دا ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ is always so as to oppose the change جی بیٹا. دا ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ, آپ جانتے ہیں نا انڈیوس کرنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کرنٹ جو انڈیوس ای ایم ایف کی وجہ سے سرکٹ میں فلو کرتا ہے. اور انڈیوس ای ایم ایف کیا ہوتی ہے؟ ایسا پوٹینشیل ڈفرنس جو میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے کسی کنڈکٹر میں پروڈیوس ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں بیٹا, وہ چیز ہماری کہلاتی ہے انڈیوس ای ایم ایف. دا ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ, انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن ہمیشہ ایسی ہوگی. کیسی؟ از آلویز سو ایز, ہمیشہ ایسی ہوگی. بیٹا آلویز کا لفظ ہے, ہمیشہ, ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار ہوگا. انڈیوس کرنٹ نے ہمیشہ اس ڈائریکشن میں فلو کرنا ہے. کس میں؟ ٹو اپوز دا چینج وچ کازز دا کرنٹ. ہاں جی, وچ کازز دا کرنٹ. جی سادہ لفظوں میں اگر میں بتاؤں, انڈیوس کرنٹ جس بھی چینج کی وجہ سے پروڈیوس ہوگا. بیٹا کرنٹ جس بھی چینج کی وجہ سے پروڈیوس ہوگا, کوئی چینج ہے,
कोई भी ऐसी चीज़ जो इंड्यूस करंट को पैदा करे, इंड्यूस करंट हमेशा उसकी मुखालफत करेगा, हमेशा उसको अपोज करेगा। ये जो अपोज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये मेन चीज़ है, अपोज। ये ऐसे, इसको मैं ज़रा ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज। बेटा अपोज, डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज नहीं है, अपोज करना है। अपोज मतलब पता क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कि इंड्यूस करंट किसी चीज़ को बढ़ाने से पैदा हुआ है, मैंने किसी चीज़ को बढ़ाया, इंड्यूस करंट पैदा हुआ, तो इंड्यूस करंट हमेशा उस चीज़ को कम करेगा, घटाएगा। इसे कहते हैं ओपोजिशन। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि किसी कंडक्टर के अंदर, किसी कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है वो कैसे हुआ है, चेंज किया थी, कोई चीज़, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी चीज़ है वो डिक्रीज़ हो रही थी। जब कोई भी क्वांटिटी कम हुई और उसके कम होने से अगर इसमें करंट पैदा हुआ है तो करंट इस सिमत में फ्लो करेगा कि वो इस चेंज को बढ़ा देगा। जिस भी चीज़ से करंट ने पैदा होना है, इंड्यूस करंट जिस भी ज़रिए से प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट हमेशा उस चीज़ को अपोज करेगा, डिक्रीज़ नहीं कहना, अपोज करेगा। अगर वो चेंज डिक्रीजिंग थी तो इंड्यूस करंट उसे इंक्रीज करेगा, और अगर वो चेंज इंक्रीजिंग थी, किसी चीज़ को बढ़ाने से अगर करंट पैदा हुआ है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये इंड्यूस करंट उस चीज़ को कम करेगा। जैसे मुल्क में ओपोजिशन नहीं होती, ओपोजिशन का काम क्या होता है, हमेशा हुकूमत के उल्ट चलना। हुकूमत कोई भी काम कहेगी ना उसके ओपोजिट रहना, इसे कहते हैं ओपोजिशन। तो अपोज का मतलब होता है हमेशा उलट चलना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। जिस भी चेंज से पैदा होता है करंट हमेशा उस चेंज को अपोज करता है। अगर वो चेंज, सादा लफ्ज़ों में, अगर वो चेंज डिक्रीजिंग है तो करंट उसमें ऐड होकर उसे बढ़ा देगा, और अगर वो चेंज इंक्रीजिंग है तो करंट इस सिमत में होगा कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके उसे कम कर देगा। ये होता है लेंज़ेज़ लॉ। ठीक है बेटा, इस ऑपोजिशन के लिए हम हर इक्वेशन में माइनस का साइन लगाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ याद रखना, लेंज़ेज़ लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में किसको इस्तेमाल किया? तो लेंज़ेज़ लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में इंड्यूस करंट का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो हम लिख सकते हैं लेंज़ेज़ लॉ रेफर द इंड्यूस करंट। लेंज़ेज़ लॉ रेफर्स द इंड्यूस करंट। लेंज़ेज़ लॉ इंड्यूस करंट को रेफर करता है, और ठीक है अच्छा बेटा, अब इंड्यूस करंट को क्यों करता है, इंड्यूस ईएमएफ को क्यों नहीं किया इसने? यानी लेंज़ेज़ लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में सिर्फ इंड्यूस करंट का लफ्ज़ को लिखा है, हालांकि चैप्टर नंबर 15 में सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जो हम पढ़ते हैं वो इंड्यूस ईएमएफ होती है। तो करंट तो हम बड़ा कम पढ़ते हैं। अभी हमने जो दो फार्मूले बेटा पीछे बनाए हैं, वो जो दोनों फार्मूले हमने पीछे बनाए हैं वो दोनों ईएमएफ के फार्मूले, मोशनल ईएमएफ माइनस VBL साइन थीटा, फिर उसके बाद माइकल फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका फार्मूला भी क्या है, माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा। तो ये फार्मूले ईएमएफ के बना रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है ना EMI के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो EMF है। हमारे ज़्यादातर टॉपिक जो होते हैं उनकी डेरिवेशन EMF से है। तो फिर यहाँ पर हमने करंट का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, बल्कि लेंज़ेज़ ने करंट का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, और लिखा भी है कि लेंज़ेज़ लॉ रेफर करता है इंड्यूस करंट को, नॉट इंड्यूस EMF। ये कई साल पेपर में MCQs भी है। सवाल ये पैदा होता है कि लेंज़ेज़ लॉ ने इंड्यूस करंट को अपनी स्टेटमेंट में क्यों लिखा। मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है आपने, इसकी रीज़न सुनो, इसकी लॉजिक सुनो। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से सबसे पहला काम होता है EMF प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एक कंडक्टर है ना, फ़र्ज़ करें अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो इस कंडक्टर में सबसे पहले काम क्या होगा, EMF होगी। यानी एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल है, एक टर्मिनल लो पोटेंशियल है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है इसी का नाम तो EMF होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर सर्किट कंप्लीट होगा बेटा, अगर बिल फर्ज सर्किट कंप्लीट है, ये हमने गैल्वानोमीटर यहाँ लगाया, हमारा सर्किट ऐसे कंप्लीट है। अगर सर्किट कंप्लीट है तो फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि पॉजिटिव से करंट चलेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो करेगा और अपना सर्किट कंप्लीट होगा। तो जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो ना, ठीक है, जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो तो अंडरस्टूड होता है कि पीछे EMF है। बात सुननी है, मैं कहता हूं कि मेरे पास इंड्यूस करंट है तो आप समझ जाएंगे इंड्यूस करंट वैसे हो ही नहीं सकता, और करंट किसी ना किसी पोटेंशियल डिफरेंस से तो फ्लो करता है ना,
और जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो एनर्जी, जो ताकत करंट को चलाती है ना, चार्ज को चलाती है, उसी का नाम तो ईएमएफ होता है। अगर मैं कहूँ ना कि किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो अंडरस्टूड है कि पीछे ईएमएफ है, तो अंडरस्टूड है कि पीछे ईएमएफ है। लेकिन बेटा अगर मैं कहूँ कि सिर्फ ईएमएफ है, मैं अगर ईएमएफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि इस कंडक्टर में सिर्फ ईएमएफ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सिर्फ ईएमएफ के लफ्ज़ से करंट का होना कन्फर्म नहीं है। करंट ज़ीरो हो भी सकता है, करंट नहीं भी ज़ीरो हो सकता। देखो ना, इंड्यूस करंट से ईएमएफ कन्फर्म होती है। अगर किसी जगह पर करंट होगा ना तो पक्की बात है पीछे बैटरी लगी हुई है, कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसा सेल है, कोई बैटरी है, कोई ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है तो करंट फ्लो कर रहा है। तो इंड्यूस करंट के लफ्ज़ में छुपी हुई है इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन जब हम लफ्ज़ इंड्यूस ईएमएफ का यूज़ करते हैं ना बेटा, तो इंड्यूस ईएमएफ में ना करंट ज़रूरी नहीं है। अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट होगा, अगर सर्किट कंप्लीट ना हुआ तो फिर सिर्फ ईएमएफ होगी। तो उसने देखो ना, उसने एक लफ्ज़ में दोनों चीज़ों को समा दिया है। इंड्यूस करंट के लफ्ज़ के अंदर करंट तो शामिल है, इस लफ्ज़ के अंदर इंड्यूस ईएमएफ भी शामिल है, क्योंकि करंट ईएमएफ के बगैर नहीं हो सकता। हाँ, अगर और ईएमएफ करंट के बगैर हो सकती है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है बेटा, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो सिर्फ ईएमएफ होगी, करंट तो है ही नहीं। तो जैसे देखिए इस केस में करंट ज़ीरो है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं था तो इसमें करंट की वैल्यू ज़ीरो निकली है। तो मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि उसने इंड्यूस करंट का लफ्ज़ लिखा है ना, तो उस लफ्ज़ के अंदर ईएमएफ भी शामिल है। इसलिए याद रखना, लेंज़िज़ लॉ इंड्यूस करंट पर भी अप्लाई होता है, इंड्यूस ईएमएफ पर भी अप्लाई होता है। तो लेंज़िज़ लॉ क्लोज्ड सर्किट पर अप्लाई होता है, क्लोज्ड, क्योंकि करंट है ना। तो अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो इमेजिन करो वो क्लोज है। ओ बेटा मुझे बताओ, इंड्यूस करंट अगर चेंज हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, कब ऑपोजिट होगा? ये करंट ऑपोजिट कब होगा? आंसर है जब नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाए, ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए, तो फिर करंट नीचे से चलना शुरू कर देगा, इधर से इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए। ऐसे ही है ना। तो करंट ऑपोजिट भी उस वक्त होता है जब ईएमएफ ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर उसने अपनी स्टेटमेंट में इंड्यूस करंट का लफ्ज़ लिख दिया तो कोई परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि लेंज़िज़ लॉ ईएमएफ पर अप्लाई नहीं होता। लेंज़िज़ लॉ ईएमएफ पर भी अप्लाई होता है, करंट पर भी होता है। ठीक है, क्योंकि इंड्यूस करंट के लफ्ज़ में ईएमएफ पक्की शामिल होती है, करंट ईएमएफ के बगैर हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लफ्ज़ लिख देता ना इंड्यूस ईएमएफ, फिर उसमें शुबा आ जाना था, शुबा। इंड्यूस ईएमएफ से पक्का करंट नहीं होता, शर्त है ना, अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट होगा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ के लफ्ज़ में डाउट है करंट का, लेकिन बेटा इंड्यूस करंट के लफ्ज़ में ईएमएफ का डाउट नहीं है, ईएमएफ पक्की शामिल है। ठीक है जी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। करंट जिस भी चेंज से, जिस भी वजह से पैदा होगा, करंट हमेशा उस वजह को, उस तब्दीली को अपोज करेगा, उसके उलट चलेगा। और लेंज़िज़ लॉ इंड्यूस करंट को रेफर करता है, क्योंकि इंड्यूस करंट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ इंक्लूड होती है बेटा। इंड्यूस करंट के अंदर इंक्लूडिंग इंड्यूस ईएमएफ, आप ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, जब हम लफ्ज़ इंड्यूस करंट लिख देते हैं तो उसमें शामिल है इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि करंट ईएमएफ के बगैर किसी सूरत नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, चलें अब हमने अपनी इस स्टेटमेंट को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल्स के ज़रिए समझना है। तो आइए हम ज़रा पहले एक्सपेरिमेंट या एग्जांपल यहाँ पर करते हैं, देखते हैं। जी बेटा, तो लेंज़िज़ लॉ को हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझते हैं। देखें किस तरह से हम लेंज़िज़ लॉ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा बेटा, एक और चीज़ ज़रा ज़हन में रखना, लेंज़िज़ ने घर बैठे ये लॉ नहीं बनाया। ये लॉ बेटा नेचुरल लॉ है, उसने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ें उसे नज़र आईं फिर उसने जाकर ये कानून बनाया है लेंज़िज़। तो हम देखते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट में ये कैसे नज़र आता है। तो बेटा ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मकनातीस की स्लैब है, ठीक हो गया। ये मेरे पास मकनातीस की एक स्लैब है, बार मैग्नेट है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है,
ٹھیک ہے, یہ اس کا نارتھ پول ہو گیا, یہ اس کا ساؤتھ پول ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ میرے پاس ایک کوائل ہے ایسے, اس کے ساتھ صرف اور صرف میں نے گلوانومیٹر لگا کر اس کے سرکٹ کو کمپلیٹ کیا ایسے. دس از گلوانومیٹر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میرے پاس ایک بار میگنیٹ ہے, یہ میگنیٹ اپنا میگنیٹک فیلڈ بنائے گا, اور میگنیٹک فیلڈ لائنز کدھر ہوتی ہیں, تو آنسر ہے میگنیٹک فیلڈ لائنز ایسے ہوں گی ساؤتھ سے نارتھ پول کی طرف. تو نارتھ سے لائنز نکلتی ہیں, ساؤتھ کی طرف جاتی ہیں, یہ اس میگنیٹ کی میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایسے ایسے چلیے لو بیٹا. اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا, آپ نے اس میں یہ میں نے میگنیٹک فیلڈ لائن شو کی ہیں, ظاہر بات ہے یہ دور تک ہوں گی, پھیلی ہوں گی. میں نے یہاں سے اس میگنیٹ کو پکڑنا ہے, اپنے اس بار میگنیٹ کو, اس بار میگنیٹ کو میں نے قریب لے کے جانا ہے ایسے. اب دیکھیں نا, اس کوائل کے ساتھ, یہ جو کوائل ہے, اس کوائل کے ساتھ کوئی بیٹری نہیں لگی ہے, اس کوائل کے ساتھ کوئی ایسا سورس نہیں لگا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کرنٹ یہ بنا رہا ہے. نہیں, اگر بیٹری ہوتی, سیل لگا ہوتا, تو ہمیں پتہ ہوتا کہ کرنٹ اس سیل اور بیٹری سے فلو کر رہا ہے. یہاں پر کوئی بیٹری نہیں ہے بیٹا, کوئی سیل نہیں ہے, اس لیے اس میں جو کرنٹ پیدا اگر ہوگا, اگر اس میں کبھی کرنٹ آئے گا, اگر گلوانومیٹر کی سوئی ہلے گی تو ضرور سمجھ جانا ہے کہ یہ اس میگنیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. دیکھو گلوانومیٹر کرنٹ کو ڈیٹیکٹ ضرور کرتا ہے, لیکن یہ کرنٹ کو پروڈیوس نہیں کرتا. اگر اس کوائل میں بالفرض کہیں کرنٹ آ جائے, تو جب اس میں کرنٹ آئے گا تو وہ کرنٹ کس وجہ سے ہوگا, ظاہری بات ہے یہ بھائی میگنیٹ ہے نا, میگنیٹ کا میگنیٹک فیلڈ ہے, میگنیٹک فیلڈ چینج ہوگا, میگنیٹک فلکس چینج ہوگا, میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے پہلے ای ایم ایف بنے گی, پھر سرکٹ میں کرنٹ فلو کرے گا, کیونکہ سرکٹ کمپلیٹ ہے, کلوزڈ پاتھ ہے. اب بیٹا کرنا کیا ہے, میں اس میگنیٹ کو قریب لے کے جا رہا ہوں. جیسے جیسے یہ میگنیٹ اس کوائل کے قریب جائے گا, یاد کرو انٹروڈکشن میں یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں آپ کو, انٹروڈکشن میں سارے ایکسپیریمنٹ کروا چکا ہوں. جیسے جیسے یہ میگنیٹ اس کوائل کے قریب جائے گا, اس میگنیٹ کی جو میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں وہ اس کوائل میں انکریز 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 ہوں گی. یہاں تھا میگنیٹ, ٹھیک ہے, یہاں میگنیٹ تھا, زیرو لائن ہے. جیسے جیسے یہ میگنیٹ اس کوائل کے قریب گیا قریب گیا قریب گیا, تو جیسے جیسے قریب جا رہا ہے, نمبر آف میگنیٹک فیلڈ لائنز جو اس کوائل میں سے گزر رہی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. جب نمبر آف میگنیٹک فیلڈ لائنز بیٹا بڑھتی جائیں گی تو میگنیٹک فلکس انکریز ہوگا. تو میگنیٹک فلکس کے انکریز ہونے سے, میگنیٹک فلکس کے چینج ہونے سے پہلے اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہوگی, پھر کرنٹ فلو کرے گا. ٹھیک ہے. لو بیٹا, اس میگنیٹ کو موو کروانے سے اس کے اندر کرنٹ آ گیا, اس کے اندر کرنٹ فلو کرنے لگا, انڈیوس کرنٹ پروڈیوس ہو گیا, انڈیوس کرنٹ. اچھا, اب یہ جو کرنٹ ہے, جب اس کے اندر میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے جب اس میں کرنٹ فلو کرے گا, ٹھیک ہے, اب یہ سمپل کوائل نہیں ہے, اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دس از کرنٹ کیرنگ کوائل. لو بیٹا, اب اس کا نام کیا پڑ گیا, کرنٹ کیرنگ کوائل. بیٹا جیسے جیسے میں میگنیٹ قریب لاؤں گا, میگنیٹ کے میگنیٹک فلکس کی چینجنگ کی وجہ سے اس کوائل میں میگنیٹک فلکس کے چینج ہونے سے کرنٹ پیدا ہوگا. اب یہ سمپل کوائل نہیں ہے, اب اس کا نام ہے کرنٹ کیرنگ کوائل, اس میں کرنٹ فلو کر رہا ہے. چیپٹر نمبر 14 ذہن میں لے کے آؤ, کسی بھی کوائل میں سے جب کرنٹ فلو کرتا ہے تو وہ کوائل میگنیٹک فیلڈ بناتی ہے. بیٹا کرنٹ سے میگنیٹک فیلڈ, یہی تو چیپٹر نمبر 14 ہے, سارا چیپٹر 14 اسی پر تو بیس کرتا ہے. تو جب اس کوائل میں کرنٹ پیدا ہوگا, جب اس میں کرنٹ فلو کرے گا, تو اب یہ کوائل اپنا میگنیٹک فیلڈ بنائیں گے. اور بیٹا یاد کرو ذرا, چیپٹر 14 میں ٹاپک پڑھا تھا سولانائڈ کا, ہم نے اس سولانائڈ میں پڑھا تھا, سولانائڈ کوائل ہی تو ہوتی ہے, اور کیا ہے, یہ سولانائڈ ہی تو ہے, وہ کوائل ہی ہے, اور کیا. جب بھی سولانائڈ میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو اٹ بیہیوز لائک اے بار میگنیٹ. یاد آیا وہ سینٹینس, سولانائڈ میں سے جب بھی کرنٹ فلو کرے گا تو وہ بار میگنیٹ کے طور پر بیہیو کرے گی. اور ہم نے پڑھا تھا کہ کرنٹ کیرنگ سولانائڈ سے جو میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے نا, اس کی ڈائریکشن ہم نکال سکتے ہیں. ہم نے رائٹ ہینڈ گرپ رول پڑھا تھا بیٹا, چیپٹر نمبر 14 امپیئرز لا کے بعد جو ٹاپک آیا تھا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سولانائڈ میں جس ڈائریکشن میں کرنٹ فلو کر رہا ہے, آپ اپنی انگلیاں اس سمت میں گھماؤ, انگوٹھا آپ کو نارتھ پول کی پوزیشن بتائے گا. یہ پڑھا ہو میں نے چیپٹر 14 میں, ریوائز کر رہا ہوں میں. ہم نے 14 چیپٹر میں یہ چیز سیکھی تھی کہ جس ڈائریکشن میں سولانائڈ میں کرنٹ فلو کرتا ہے نا, ہمیں پتہ ہوتا تھا 14 چیپٹر میں ہم نے بیٹری لگائی ہوتی تھی.
सोलेनॉइड के साथ हमने ऊपर सेल बैटरी लगाई होती थी, करंट फ्लो करता था। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है अपनी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा आपको नॉर्थ पोल बताएगा। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ। समझ लग गए? तो मैं बता रहा हूँ कि बेटा जब इसमें करंट पैदा होगा ना, इंड्यूस करंट जब इसमें फ्लो करेगा, तो अब ये सिंपल कॉइल नहीं है, अब इसका नाम है करंट कैरिंग कॉइल। और करंट कैरिंग कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, बिल्कुल हूबहू वैसा जैसे एक मैग्नेट बनाता है, जैसे एक बार मैग्नेट बनाता है। तो हमने पढ़ा था कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन द करंट पास थ्रू इट। जब उसमें से करंट गुजरेगा वो बार मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगी। ठीक है, लो बेटा अब इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल कॉइल नहीं है, ये करंट वाली कॉइल है। इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। मैं अभी एरो के साइन नहीं लगा रहा, मैंने अभी सिर्फ लाइनें खींची हैं, सिर्फ आपको बताया है कि इस कॉइल ने भी अपना ज़ाती मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को करीब लेके आएंगे, मैग्नेट के करीब आने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये कॉइल सिंपल कॉइल नहीं है, इसका नाम है करंट कैरिंग कॉइल। और करंट वाली कॉइल अपना ज़ाती मैग्नेटिक फील्ड भी बनाती है, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यही तो चैप्टर 14 है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? समझ लग गई है? अच्छा अब क्या होगा? अब ये करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, कौन सा पोल नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा? गलवानोमीटर की तो सुई हिली है, गलवानोमीटर की सुई हिलने से कभी ये पता नहीं चलता करंट किधर है, ये नहीं पता चलेगा। अब हुआ क्या वो ज़रा सुने। हुआ ये कि बेटा जिस वक्त हमने बेटा यहाँ पर ना क्या नाम है, जैसे ही हम मैग्नेट करीब लेके गए तो मैग्नेट के करीब जाना ये चेंज थी, इसने करंट को पैदा किया। करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इस चेंज को अपोज करेगा। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर कोई बंदा करीब आ रहा है, इसके उलट चलना है तो क्या होगा? उसे परे धकेल दो, यही तो है और क्या ऑपोजिशन। हमने ये देखा एक्सपेरिमेंट में, हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैग्नेट करीब गया, मैग्नेट के करीब जाने से इस कॉइल में करंट पैदा हुआ, करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इस चेंज को परे धकेल दिया, मैग्नेट को रिपेल कर दिया। यानी ये मैग्नेट करीब गया था, ये चेंज है, इसको हम कहते हैं दिस इज चेंज। करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इस चेंज को अपोज कर दिया, यानी करंट ने इस मैग्नेट को ऐसे रिपेल कर दिया। मैग्नेट का करीब जाना ये चेंज थी, करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाया और अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इस मैग्नेट को रिपेल कर दिया, पीछे धकेला। दिस इज ऑपोजिशन। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया बेटा, नेचर है। इसी ऑपोजिशन को तो हम कहते हैं, यही ऑपोजिशन तो है जो लेंज़ेज़ लॉ ने एक्सप्लेन की है। तो मैग्नेट के करीब जाने से अगर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो ये करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाकर इस मैग्नेट को परे धकेल देगा। दिस इज ऑपोजिशन। क्यों धकेलता है, क्यों ऐसा करता है, नेचर में क्यों के आंसर नहीं है, बात ही खत्म। जमीन क्यों सबको अपनी तरफ खींचती है? ना ना ना, आज तक कभी ढूंढ ही नहीं सके क्यों खींचती है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी ज़ात ने बनाई है जिस ज़ात ने इलेक्ट्रिक फोर्स बनाई। ग्रेविटेशनल फोर्स सबको खींचती है बस, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट भी करती है, रिपेल भी करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स में तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अट्रैक्ट भी करेगी, ऑपोजिट चार्जेस को, सेम चार्ज हो तो रिपेल करेगी। तो बेटा जो नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं ना, याद रखना अपने ज़हन में, उनको स्टडी किया जाता है, उनमें क्यों के आंसर नहीं दे सकते हम। दिस इज नेचर, ये है नेचर, ये है कुदरत का असूल। ठीक है जी, चले यहाँ तक रखें। अभी इसी से हम अगला लेक्चर आगे शुरू करेंगे। भाई ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, इसका जो बकिया हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं बेटा, और फिर इस लॉ को हम कंप्लीट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।